मोहम्मद के जैसा कोई नहीं, मोहम्मद के जैसा कोई नहीं, मोहम्मद के जैसा कोई नहीं। सरापा करम है, सरापा है रहमत, सरापा करम है, सरापा है रहमत। मोहम्मद पे जाहिर है अल्लाह की कुदरत, मोहम्मद पे जाहिर है अल्लाह की कुदरत। फकीरों के दिल से ये आवाज निकली, मोहम्मद की सूरत खुदा की है सूरत। मोहम्मद के जैसा कोई नहीं, मोहम्मद के जैसा कोई नहीं, मोहम्मद के जैसा। মাকে আদর করে দাও তো, মাকে আদর করে দাও। একটু ভিডিও করছি বাবু, এখানে আসো আসো। আলিফ লাইলা এই দুটোর নাম। খুব লক্ষ্মী পাখি আমার, খুব ভালো পাখি, খুব কথা শুনে আমার। আর এখানে এই পাখিগুলো আছে আমার, এরা ঘুমোচ্ছে। এই হলুদ কালারের পাখিটা যে আছে আমার, ওই যে হলুদ কালারের পাখিটা আছে, ওর নাম অজিয়া, তার পাশে আছে আলামিন, মানে ওই দুটো বাবা মা। ওরই সব এইগুলো বাচ্চা।